Apa ni malam ni macam mana? Mira akan berkongsikan kepada kita berkenaan macam mana ni malam ni. Okay, topik ni bukannya TGC yang suggest. Saya sendiri yang tak malu letak nama jadi speaker malam ni ya. Saya Kenapa? sendiri Kenapa Mira? kenapa? Sebabnya okay, this is the experience yang saya dapat dalam masa 4 bulan lah. Ni adalah experience yang saya dapat dalam masa 4 bulan. Saya betul-betul aktif sebagai konsultan untuk quantum matter. So saya nak bagi tips ni supaya sebelum anda kalut macam saya tiba-tiba mungkin terviral. Jadi ada preparation sebab we never know bila kita akan orang tiba-tiba ramai nak sign up dengan kita. We never know. Saya tak pernah jangka benda ni. So this is the tips yang saya dapat dalam masa 4 bulan yang saya try and error. Saya share at least kalau you rasa macam tak apalah saya ni klien biasa-biasa. You manfaatkan kelas ni. You never know. It might be your turn tahun ni. Ya. Ya Allah, kita semua mendoakan kan Mira? Ya, betul. Tadi ada yang komen dia orang masih lagi introducer dan ingin jadi konsultan dekat Quantum Metal. Jadi kita sama-sama lah doakan semoga perjalanan kita semua dipermudahkan. Okey, untuk tuan-tuan dan puan yang ada di sesi Zoom ini, untuk makluman semua, Puan Amira ataupun Dida Amira ni sebenarnya sebelum ini dealer dan uh, direzekikan untuk Didi Amira ni aktif dekat TikTok dan dia mendapat uh, view yang tinggi untuk video yang dia kongsikan. Dan pada ketika itu juga Puan Amira menerima prospek dalam satu hari lebih daripada 80 orang klien prospek. Jadi macam mana nak uruskan? Jom kita dengarkan daripada Puan Amira. Silakan Puan Amira. Okay, Assalamualaikum. Okay, saya nak share screen sekejap. Alright. Thank you semua yang hadir malam ni saya happy sangat. Ramai yang still nak belajar tentang tips. This is kelas yang kita jarang-jarang buat. Tapi for me, I think soft skill sangat-sangat penting. Kita dah always cover tentang kelas-kelas tentang produk, kelas-kelas profit untung rugi. Jadi kelas-kelas yang soft skill ni sangat-sangat penting untuk orang-orang yang newbie yang dia nak upgrade diri dia. Okay, so here am I today untuk nak bagi sedikit ilmu, okay? Sekejap saya nak besarkan. Okay, nampak so today kita punya session kita Alhamdulillah ialah nampak. so fokus today ialah tips nak uruskan klien. Memang tips ni minta maaf sebab dalam ni sebab saya tahu ramai orang-orang kat dalam ni yang their experience is far way better than me. So, this is only my experience dalam masa 4 bulan sahaja yang saya dah narrow down mana yang terbaik untuk saya, yang mungkin benda tu sesuai untuk you yang you boleh gunakan. Okay? So, proceed. Okay, next page. So, this is my experience lah in handling client. Masa saya nak buat tajuk ni pun saya tak terfikirkan konten apa lagi. Saya just rasa macam this is my responsibility untuk berkongsi dengan anda semua apa knowledge yang saya dapat sepanjang 4 bulan kalut layan klien ni, apa saya punya experience, dan this is ilmu yang Allah akan tanya saya dekat akhirat nanti. Amira, apa yang aku dah bagi kau rezeki 4 bulan ni, apa yang kau dah buat dengan rezeki ni. So I nak share dengan you guys apa yang I dah buat 4 bulan ni so that benda ni tak sia-sia. I tak apply seorang-seorang. You guys boleh apply juga, okay? So bila I bagi tajuk nak jadi speaker tu, I tak terfikir detail of content. I just know I just nak share about tips how to jaga klien. Tapi the details of the content I tak tahu. Sampailah tadi pukul 2 baru I start buat slides actually ya udah punya last minute busy dengan klien sungguh. So bila saya duk lepas Zohor tu saya duk renung. Okay, what's the content of today? Apa yang saya nak bawa anda semua malam ni? So bila saya fikir balik, how do I get to have macam apa ability untuk handle klien? Bila saya fikir-fikir balik, actually maybe from all this, okay, all this my experience, this experience kalau ikutkan ada Haji Zamri dalam ni, ada Encik Ira, saya pemalu lah. My experience sangat-sangat level baby. Tapi inilah saya punya experience yang make me who I am today, okay. So waktu saya form 5 nak SPM, tapi waktu tu awal tahun lah, kita plan kelas saya nak buat t-shirt batch, okay, t-shirt untuk satu batch kami. Jadi saya bertanggungjawab untuk pergi dekat kedai-kedai yang jual t-shirt. Kita nak pergi cari kedai yang murah tapi kain yang okey.
Okay, so kita nak print. So that was the first time I dapat experience untuk deal dengan orang dewasa yang ada business, yang yelah kita budak form 5 yang cakap pun tak reti nak cakap dengan orang dewasa elok-elok properly kan. So that was my first hands-on experience. I learned to talk properly dengan orang yang berniaga, dengan orang dewasa. So masa tu I buat semua ni adalah semua experience I buat ni bukan untuk cari duit, tapi untuk I nak try. More tu saya nak try. Okay, kalau I buat macam ni, apa dia punya experience dia, apa yang kita pengalaman dia, more to experience. So semua ni I buat ni adalah I buat dalam keadaan yang I enjoy. So bila I jadi runner t-shirt tu, I kena pergi dekat company-company syarikat, I kena deal dengan all these orang-orang dewasa, okay, dan I kena make sure yang I tak kena tipu sebab I kan form 5 budak-budak. Jadi kita kena macam act like we are smart, padahal kita tak smart pun. So that's how I start to communicate dengan adult. Kita tengok dia ni nak kencing kita ke, nak bagi kita harga mahal ke, sebab kita tak faham dengan harga market semua kan. So that was my first experience, and then once I dapat quotation, I kena balik dekat batch I untuk tanya pendapat batch I. So kita belajar untuk deal dengan our batch and also our orang-orang bisnes lah yang dewasa tu. Okay, then second, bila saya buat degree, okay, bila saya jadi degree student, bila cuti semester, saya akan tolong saya punya kawan saya. That was among one of my best friend dekat Kedah. Dia buat bridal. Jadi bila buat bridal ni, time-time cuti sekolah, sangat-sangat haru biru. Sangat-sangat ramai klien tak berdatangan. Kadang-kadang sehari tu kan, 2-3 kenduri yang dia kena handle. So saya akan tolong dia lah cucuk bunga, buat pelamin, buat hantaran semua tu. Kita belajar. Jadi dari situ saya belajar, oh ada klien yang fussy, ada klien yang jenis yang OCD, ada klien yang tak kisah, ada klien yang modal hanya cuma dalam 1,000 tapi dia nak fresh flower. How kita nak communicate dengan this kind of client? How kita nak nego? So this is where I belajar deal dengan orang-orang klien lah basically, okay? And then bila I buat master pula, sambil-sambil I buat master tu, I jadi cikgu tuition. Okay, time ni sebabnya dah cerdik sikit dah. Masa dulu form 5, degree student ni kita buat kerja sebab kita nak have fun, kita nak try. Bila kita dah master, kita dah terjebak dengan hutang PTPTN. So nak tak nak, saya memang kena cari kerja part time untuk cover lah banyak hutang saya PTPTN tu. Sebab waktu saya master Ngajak pun apa, saya tak Mira? cerdik. Hah? Apa dia? Ngajak apa? Mengajar subjek sains. Sebab saya pun, yalah kita mungkin kita kurang pendedahan, okay. Masa saya master, saya pun silap saya tak contact PTPTN untuk stopkan saya punya pinjaman. Jadi bila saya buat master, should be all the loan boleh stop interest. Okay, stop payment. After I habis master, baru I boleh start bayar. Sebab tu adalah loan untuk I degree. Tapi kita tak cerdik, kita bermain kedah aja. So end up time master pun ada tertunggak. So kita dah start panik. Saya pun buatlah part time. Jadi cikgu tuition, mengajar tutor. So that's where I belajar untuk communicate dengan orang yang bawah pada I. I communicate with students, dengan adik-adik. So bila kita kena communicate dengan adik-adik, cara dia lain pula. Okay, sebabnya kita kena menunduk dengan adik-adik ni. Dan kita kena chill. Dia cara dia lain, tak sama. And then saya jadi transporter. Apa maksud transporter? Transporter ni ialah saya, masa tu bapak saya bagi saya kata kancil manual yang steering dia ketat sangat-sangat. Masa dekat saya masa saya buat master tu, bapak saya ni dia taklah susah. Bapak saya tak susah. Tapi dia mengajar anak-anak tu untuk jangan terlalu mewah. So dia bagi kat saya kereta kancil manual yang steering ketat yang memang Allah Akbar. Kalau ikutkan tak, bukan level anak manager bank lah. Tapi memang that's how dia ajar saya. Okay. Jadi dengan kancil buruk itulah saya jadi transporter. Saya menghantar dan mengambil saya punya lecturer yang mana yang pregnant, apa ni, lepas tu PJJ dengan husband, tak ada orang nak ambil hantar pergi kerja semua. Saya tolong ambil dia pergi kerja, saya tolong hantar dia pergi kerja. So bila I jadi transporter, kita belajar bercakap dengan orang dewasa yang bila kita dalam kelas, dia our lecturer. Tapi after kelas, bila kita jadi transporter, kita punya relationship lain. Dia akan more to personal. Dia akan share kat kita masalah dia. Dia akan share dia punya penat kerja. Dia akan mengadu itu ini. So kita belajar untuk listen. Belajar untuk mendengar masalah orang. So this is the experience that I get from my own life. Okay. And then masa saya master juga, sebab nak settlekan loan PTPTN lah ni. Pilih jadi assistant kedai photostat. Saya tolong jaga kedai photostat. Jadi saya tukang photostat, saya tukang cashier. Jadi kita lah handle, okay? Kita belajar cakap dengan student, kita belajar cakap dengan macam-macam jenis orang. Sebab yang main kedai photostat ni macam-macam jenis orang. Okay?
Ada yang marah sebabnya kita lupa nak siapkan dia punya order. Dia main awal kita lupa sebab kan kadang dia tindan order. Kita pula pergi buat yang atas dulu marah. Jadi kita belajar tahan maki dekat situ, alright? And then bila saya master juga, my master study is all about I study tentang ikan patin. Sebab I dekat UiA Kuantan, so Pahang is known for ikan patin. Okay, so the reason why I study about pasal ikan patin, because ikan patin ni dia punya demand dia sangat-sangat tinggi dekat dunia. Bukan kat Malaysia, kat Malaysia ni level sikit-sikit je. Tapi dunia sangat-sangat tinggi ya demand ikan patin. Sebabnya, do you know, ikan dori yang you makan fish and chip tu ialah ikan patin. Bukan ikan-ikan yang macam, bukan ikan-ikan glamour, is actually ikan patin tapi bukan ikan patin yang mahal tu. Yang mahal kat Malaysia adalah ikan patin yang memang belah dekat sungai. Tapi yang mahal, yang high demand tu actually ikan patin yang belah kat dalam kolam lah. So itulah actually antaranya ikan dori yang fish and chip tu. So because dia high demand, because satu dunia kan makan fish and chip. So kita nak improve production ikan patin tu. So saya kena deal dengan orang-orang laut. Sebab kenapa orang laut? Sebab orang laut ni daripada kontak dengan orang-orang yang bela ikan patin kat sungai, dekat sangkar, dekat orang perikanan. Saya kena belajar. I have to deal with so many different type of people. Nelayan, cara cakap dengan nelayan lain. Cara cakap dengan orang yang buat sangkar lain. Jadi memang sangat-sangat wide. My experience dengan deal dengan orang biasa adalah macam ni. So this experience made me who I am today, where dia buat saya ada soft skill. So this soft skill inilah yang make me who I am today. Okay, pentingnya ada soft skill. When you ada banyak experience bercakap dengan orang yang lain-lain dia punya background, you akan ada banyak soft skill in term of networking. You akan buat networking tanpa you sedar. Okay, and this is what my father keep on ajar I daripada I sekolah kecil-kecil dulu. Dia cakap, Kak Ira, nak hidup zaman ni tak guna ada resume yang hebat. Tak guna ada resume yang hebat. Tak guna study dapat tak guna study dapat flat, tak guna dapat result full A, tapi kalau tak pandai buat networking, tak pandai nak represent diri sendiri, tak pandai nak bercakap dengan orang, no point. Sebab dia cakap dia hidup dalam dunia corporate, kadang-kadang hak yang hasil kerja dia tahap ni je, tapi soft skill dia padu lagi jadi boss. We want the soft skill. Tapi yang ada juga yang writing skill yang memang hebat semua-semua tu, in term of dia punya ayat, dia pandai buat karangan, tapi yang tu jadi orang bawah. Kenapa? Sebab kurang soft skill. Kita hidup, kita kena ada bercakap, kita kena ada networking, kita kena ada all this soft skill yang experience ni mesti kena ada. Dan benda ni bukan kita buat tiba-tiba. It happen with your life punya soft skill. Okay, so you kena pandai blend in dengan crowd. Because our client bukan daripada orang yang sama crowd. Klien kita lain-lain crowd. So you have to know klien macam ni macam mana, klien macam ni macam mana. Okay, and paling penting sekali ialah treat client the way you want to be treated. Ni sangat-sangat penting. Layan dia macam mana you nak orang layan you lah. Kalau you layan dia halai balai, nanti it will get back to you. Okay, so ni I share pengalaman something datang rumah my father bawa parang. So, anak kata betapa pentingnya ada soft skill lah. My father antara orang yang kutip loan lah untuk bank, okay? Kutip loan, okay. Dia bukanlah dia yang kutip loan tu, tapi dia lah head yang handle kutip loan tu lah. So, something ni dia punya marah lah. My father hantar orang tarik kereta dia. Something tu main rumah kami pukul 2-3 pagi. Ketuk rumah tu macam nak pecah pintu rumah. Okay, bawa dengan parang, bawa dengan geng-geng dia semua ni. Nak kata apa? Nak takik dah. Bapak saya punya marah. Padahal tarik kereta je pun dah lah kata dia tak bayar. Bukannya bank buat dia tak bayar kan. Kita tarik je lah. Dah bagi warning, dah bagi negotiation tak mau bayar. Apa pula kan? Tapi you know, in that case, that's what I learned the best from my father. Kalau kita panik, kita boleh panik dan kita boleh macam gelabah or whatever. You know what my father did? What my father did was the best life lesson I've ever learned from him. Dia cakap kat Samsing tu, dia suruh Samsing tu relax, tenang. In fact, dia buka pintu elok-elok, dia suruh Samsing tu masuk dalam rumah kami. Dia suruh masuk, dia cakap, "Meh, duduk dulu." Ramai-ramai Samsing tu, dia cakap, "Meh, duduk dulu." Kita tunggu sekejap. Samsing tu pun macam tiba-tiba ikut okey je. Dia pun duduk kat sofa, and then my father kejut my mom. 2-3 pagi tu kejut. Dia kejut my mom, suruh mak I buat air kan untuk tetamu. My father cakap buat ayak, tinggal kat dapur, lepas tu masuk bilik, nanti apa I angkat ayak tu pergi depan.
So mak ayah tak tahu cerita apa. Dia pun buatlah yang buat lepas tu dia pun tidur balik. So my father ambil ayam tu daripada dapur, bawa pergi dekat something tu, cakap kat something tu. Tak apa, tak apa. Kita minum-minum dulu. Kita minum-minum dulu. So hasil daripada itulah something tu end up tak jadi nak tetap kami dan dia banyak. Dia ada duit je sebenarnya, cumanya ego seorang manusia ini. So what I learn from my father experience is that bila orang datang dekat you dengan keadaan yang dia tengah marah, yang dia tengah keras, you jangan lawan dengan keras. You panik macam mana pun, you ketak macam mana pun, put a poker face dekat di sini. Okay? Dekat sini, depan orang tu, you have to appear sangat-sangat calm, sangat-sangat tenang. It's the same happen bila saya hari tu yang saya dengan bangganya invite Rusdan, invite Merchant Rusdan, Merchant Raif join saya punya Zoom session dulu kan masa saya belum famous tu. Jadi saya dengan bangganya invite dua merchant dalam saya punya talk. Saya invite student USM dengan bangga saya ingatkan akan ada ramai. Sekalinya yang join cuma sebelah orang student USM saja. To be honest, my face kat nampak macam ni lah, relax. Tapi dekat dalam tu Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. So whatever happen in you, your experience right now, which is most consultant is having right now, is this. Bila orang attack kita, kita jangan attack secara keras balik. You need to have this experience where you reply professionally. Okay? Professionally. Okay. Walaupun ingat, kita panik macam mana pun, depan orang, depan klien, we have to put the poker face. Kita adalah frontliner. Kita adalah orang yang akan menenangkan dia. Kita adalah orang yang akan explain kat dia. Kalau kita mengamuk ataupun kalau kita melawan, okay, takkan soft. And orang tu akan lagi tetak kita lah. So that's the effect. So bila orang keras, kita lembut. Even though it hurt us. It really hurt us. Kita pun faham. It's not my fault, whatever. Tapi jangan lawan dengan keras. That is my tips. That is my advice. Alright? So, straight to the point. Kenal pasti lubuk klien. So dulu masa setahun pertama saya buat dekat Content Matter, saya tak dapat identify which one is my lubuk klien. Saya try je semua. Saya balun je semua. Okay? Tapi lepas setahun, Alhamdulillah, lepas saya dah try macam-macam, saya dah jumpa TikTok is my lubuk. So, it's up to you. Lain orang, lain lubuk dia. Okay? Macam Dr. Wida, mungkin Facebook. Ada orang, dia mungkin offline. Right? So, apa yang I boleh share ialah paling penting, identify your lubuk klien. Okay? So, I belajar daripada Di Anahita, cara kumpul klien. Siapa pula dah? Di Anahita ni. Siapa kenal Di Anahita? Kenal tak siapa? Siapa tu tak pernah dengar ni. Serius Siapa? ni. Di Anahita ni adalah satu something lah. Nanti saya akan tunjuk. Dia mahal. Dia jual benda tu mahal. Tapi klien akan repeat beli. Kenapa? So Di Anahita yang mengajar saya untuk saya build saya punya team sekarang ni. Okay, saya akan buka kat you all semua. Mana Anita tu? Okay, kita Google sama-sama. Di Anahita. Okay. Alright. Nampak kan? Okay. Siapa pernah tengok ni? Siapa kenal? Okay, kalau okay. So ini adalah untuk siapa-siapa kat sini yang perempuan, I nak bawa you shopping ya malam ni. Shopping dekat Anahita. Ini adalah website untuk di Anahita. Okay, kenapa this thing yang mengajar saya? Okay, saya actually buat part time juga dekat di Anahita ni. Di Anahita ni actually dia punya boss dia adalah saya punya classmate waktu saya dekat UIA dulu. Okay, so my boss ni, which is this person is actually my boss. Dia ni lah hak yang model ni, okay? Dia adalah boss, dia adalah model, dia adalah cameraman, dia adalah setup lighting, dia tukang makeup diri dia sendiri, dia yang buat ni website ni dia yang buat, dia yang pergi negara lain pergi ambil stok, dia lah pergi buat apa ni check stok-stok dia okey tak okey, buat quality survey semua, dia yang buat quality semua-semua. Everything dia, packaging semua dia. Dia buat segala-galanya. Okay. So daripada situ I tengok kan. Okay. Dia nak jual baju. Baju, if you can see the price. You see. Satu baju kebaya kosong ni harga dia berapa? 559. Ni 539. 589. Yang ni tengok ni harga dia asal 629. Siap sold out lagi. Nampak tak? So, I tanya dia, apa you punya tips? Dia cakap, tips dia ialah, you bawa klien you pergi kepada you. Bukan you pergi kat klien.
You tarik klien pergi dekat you. Saya cakap dia, how? Dia cakap, this is what I do. I set up cantik-cantik ikut apa yang target klien I. Macam ni dia jual baju. So, of course, bila baju, perempuan dia nak cantik. So, bila dia nak cantik, you set up cantik you punya. This is your online shop. This is your kedai. Set up cantik-cantik. Okay, edit cantik-cantik. Okay, baju ni sebenarnya kan cost dia murah je. But she can sell it sampai 500-600. Dan dia cuma hanya jual setahun 2 kali sahaja. Dia restock hanya pada hari raya puasa dan hari raya haji. Dan hasil sale dia ni boleh cover hidup dia setahun. Tak payah kerja. Ni. So, from what here yang I belajar okay, daripada sini, dan I adalah orang yang akan in charge dia punya customer service. Setiap kali kalau raya haji, bulan puasa, memang I akan kena maki dengan klien dia. Kenapa? Sebab dia orang beli baju mahal. So, they expect service TikTok. And of course, service TikTok. Tapi dalam-dalam tu, of course, dalam 1,000 klien, akan ada 1-2 klien yang kita akan ada macam kadang-kadang baju terkoyak, yang kita tak nampak. So, benda ni, I belajar daripada Diana Hita masa I jadi customer service. You bayangkan, bila I kerja hanya setahun 2 kali dengan dia, raya puasa dengan raya haji. Waktu bulan puasa, orang kurang sabar. So, bulan puasa memang I selalu kena maki dengan klien. Mana baju I, kenapa tak hantar lagi? I bayar mahal-mahal, kenapa dapat macam ni semua kan? Defect lah semua. So, all of this, you bayangkan dia actually famous lah. Kalau orang yang selalu kat Instagram akan kenal brand Diana Hita ni. Sebab student, well, from here, I tahu student mampu buat content meter. Sebab klien Diana Hita ni, okay, I think 30% adalah daripada student university. Can you imagine student university mampu pakai baju-baju mahal macam ni? Dia akan beli waktu convocation. Time convocation, ramai sangat yang pakai brand ni. So from here, my experience, I know student actually mampu. At least dia mampu buat GCA. So from here, also I belajar nak deal dengan klien yang tengah marah, tengah lapang puasa ni. Mana baju saya? Mana ni esok nak raya ni, baju tak sampai lagi. This is where I learn. Okay, so from Diana Hita, I belajar untuk kita cantikkan kita punya kedai. So kedai you apa? Macam kedai I adalah TikTok. So I cantikkan kat situ. Walaupun kita jual emas, orang rasa macam mahal. Tapi kalau orang puas hati dengan kita punya explanation, orang akan datang. Okay? So, feed the client. You kena bagi kat klien tu. Jangan tunggu klien mai. Jangan tunggu klien datang. Bagi jawapan apa yang bermain di fikiran dia pasal quantum meter. Macam tadi di Anita tu. Dia tak tunggu klien datang. Dia tak payah buka kios. Mai lah beli saya punya baju, mai lah beli, tak payah. Dia just set up satu website yang cantik, yang memang fit what the client needs. The client wants to be pretty. Orang nak cantik waktu hari raya. Dia bagi apa yang klien tu nak. Bila klien tu tengok, oh, I'll be pretty like this if I wear this baju. So orang klik beli even though it's mahal. So this is what I did dengan I punya TikTok. I terus bagi jawapan. Sebelum klien tu tanya, I dah bagi jawapan. I memang fokus dekat FAQ. If you see my content, I tak ada buat content macam yang too complicated, I tak buat. Memang I only focus feed the client. Before client tanya, I already bagi jawapan. Okay, which is focusing on the FAQ. So bergantung kepada anda selesa platform mana. Macam saya sekarang, dulu saya selesa dekat WhatsApp status dengan Instagram. Okay, tapi lately saya selesa dekat TikTok. Jadi depends kat you, tak semestinya buat TikTok, you buat TikTok, tak. Kalau you selesa online, tak ada masalah. Fokus dekat online. Okay. And then, divert klien ke medium yang anda selesa untuk anda nak guide dia. Okay. Kalau anda prefer, kalau anda ni jenis orang yang macam memang orang offline. Okay, use ke offline. So, proceed. Okay. Kalau offline, jumpa klien, you mesti punctual. Mesti punctual. I pernah tau. I bawa klien I pergi kelas fizikal. Kita janji dengan orang yang dekat tempat kelas fizikal tu, janji pukul 2. Tapi orang tu datang pukul 2:30. Padahal kita nak bagi klien kat dia. This is a not right attitude. Okay. So you mesti punctual. Kalau boleh you sampai dulu sebelum dia sampai. Okay. Dan sediakan semua tools lah macam business card. Okay. You kena ada business card. Kalau you jenis offline. Macam sebab I online, I beli ni 300 tak guna pun. Memang tak guna sebab I memang fokus on online. Asalnya dia tulis dealer, dah tukar jadi DD kan. Tapi still tak guna. Ada 3 stack ni tak guna. Kalau you offline wajib ada. Sangat-sangat. Dan
Walaupun I tak guna, name card ni lah yang bila I pergi apply dekat Bank Muamalat untuk I nak buka akaun syarikat, name card ni save me. Name card ni antara reason Bank Muamalat boleh terima I. Walaupun SSM I baru buat dalam sehari dua, but because I ada proof, I ada card bank, so bank boleh terima application I untuk buat account current dekat bank. Okay, so penting untuk ada physical proof lah, business card, and then you need to have flyers. 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 Okay. Flyers tak nampak sebab dia ni. Okay, flyers. Flyers kena ada. And then besides flyers, you kena ada juga file. Okay, file ni kalau you orang offline, jangan terlalu bergantung kepada laptop ataupun phone. Sebab bila laptop ni, ini pun benda sama juga yang diakui oleh merchant, tak silap saya lah, merchant Raihan. Okay, bila you ada laptop usually you macam, yelah, you pun nak tengok screen, nak explain kat dia. Lepas tu dia pun nak tengok screen. So macam kalau sesama lelaki, okey lah duduk sebelah-sebelah. Kalau you lelaki dengan perempuan, it's not that convenience tau untuk you nak share dekat dia through laptop. Okay. So the best is backup juga bawa file. So I ada file masa ni yang dulu I buat masa I dulu fokus offline lah. So kita ada files yang memang ada detail lah. Okay. Even team TGC, team GC, team fintech pun ada proper slide yang memang itu adalah corporate punya presentation. You boleh print dan buat dalam file tu. And then you kena ada calculator. Kalau ada calculator, dan yang penting you kena ada also goal bar. Buktilah yang kita memang ada goal bar. So if you online, you kena ada benda-benda ni. It's important untuk you. Bukanlah kita nak macam convince ke orang, tapi kita proof lah. Kita proof lah apa yang kita ada. Okay. And then ini Merchant Raihan Al-Kamar lah. Dia share dekat kita punya live, kita punya TikTok satu kan. Udah. Dia cakap kalau kita jumpa klien kita yang offline, bagi klien duduk menghadap dinding. Macam saya sekarang ni, bagi saya, jangan bagi klien duduk macam ni. Sebab dinding kat belakang dia. Biar saya duduk sini, my client duduk depan. So that dia punya fokus dia hanya kepada saya dan dinding sahaja. So that dia punya mata dia tak tengok orang lain, tak tengok waiter ke, tak tengok pintu masuk. Paling pantang kalau jumpa kat luar, jangan bagi klien duduk menghadap pintu masuk kedai. Dia akan distracted bila orang masuk keluar, dia akan macam yang dia akan nak tengok. So that's why lah Merchant Raihan cakap it's very important untuk you sampai awal kalau you ada appointment dengan you punya klien, so that you boleh pilih nak seat yang mana satu. You boleh pilih untuk klien you nak duduk seat yang mana. Okay, so that is very, very important kalau you offline. Alright. Jika online, okay, jawab macam saya. Bila kat TikTok, people always ask me, can you explain more about quantum matter? Amira boleh share lebih pasal QM? Saya takkan explain dekat dalam TikTok. Saya takkan. Saya akan terus divert dia kepada WhatsApp. Sebab saya akan cakap kat dia, boleh kita dekat WhatsApp sebab dekat TikTok ni banyak restriction. Sebab dekat TikTok kita tak boleh nak bagi link, tak boleh nak bagi nama phone. There's so many restriction. So saya akan bawa dia terus kepada WhatsApp. Okay. Jadi of course lah daripada dalam 100 tu, taklah semua kontak saya kat WhatsApp. Tak pun. Mungkin ada yang 80, 70 saja yang kontak saya. Mungkin dia malas tapi sebab dia tak prefer. Tapi memang yang penting tu, it's easy untuk kita nak explain dekat dia. So, saya akan divert them to my WhatsApp, which is WhatsApp business is nadi untuk kita. Kalau kita ni consultant, penting jangan pakai WhatsApp biasa. Pakailah WhatsApp business. Okay, sebab apa? Dia ada function quick reply. Function quick reply sangat-sangat penting untuk consultant. You don't waste your time untuk type answer kepada klien. Especially answer-answer yang FAQ lah. Jangan buang masa. Right? So, gunakan function quick reply. And then, sediakan folder dekat gallery ataupun dekat group WhatsApp. Untuk kita kumpul PDF, gambar, video, anything yang memang itu adalah answer-answer untuk klien. Kumpulkan dalam satu. Saya tak prefer kumpul dalam folder gallery. Sebab dia jadi macam lambat. So, I suka buat kat satu group WhatsApp. I put all the gambar, PDF ke video dalam situ. Which is, okay, sekejap saya tunjuk. Okay. So, tadi pasal function, ni function quick reply ni. Alright. So, ni function. Kalau you pergi dekat phone, okay, klik button 3 ke atas ni, okay, akan ada satu tulis business tools. Tapi kalau dekat WhatsApp web, dia akan tulis quick reply. Nampak tak kat sini? Quick reply. Okay, tekan dekat quick reply ni, you boleh set apa jawapan yang kita dah expect klien akan tanya kita. Okay, we can already expect. Sebabnya, you buka lah website Quantum Matter, dah ada all the FAQ. So, tinggal you nak karangkan ayat yang sesuai untuk diri you dan klien you. Sebab lain orang lain, klien-klien dia punya cara kan. Contoh, macam you, ini orang Kelantan.
Kliennya orang Kelantan. So karanglah ayat yang menggunakan bahasa Kelantan supaya senang klien tu nak faham. Faham tak? So jangan pakai ayat yang copy paste. This is what my mistake yang I did before. Whatever klien yang tanya, saya pergi copy ayat Dr. Vida sebiji-sebiji. Jadi dia tak genuine. Klien tahu itu adalah ayat copy paste. Itu adalah bukan ayat Amira. Itu bukan jawapan Amira. Itu jawapan yang gila-gila dia bagi. So klien tak ada rasa connection dekat situ. So what I did was saya buat extra effort lah guna WhatsApp business. Kita buat button quick reply. Tekan tambah kat atas ni. Contoh macam ni. Okay. So kalau orang tanya kita lah. Orang tanya kita QM. QM ni apa? QM ni apa? Okay, kita set lah. Kalau let's say orang tanya this kind of question, kita set shortcut apa tajuk orang mungkin tanya. Okay. So kita type lah. Hi, saya Amira. Okay. QM ni, QM ni, bla 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 bla. Give our answer. And then kita save kat situ. Kita save. So bila kita dah save, contohlah tiba-tiba ada klien PM kita tanya, Amira, QM ni apa? So pergi dekat bahagian reply text dia tu macam biasalah. Okay. Tekan dekat situ. Tekan button yang macam panggil apa ni? Udah slash kan? Slash kan? Ya. Slash. Okay. Tekan button slash tu. Bila tekan, automatik akan keluar semua list-list jawapan yang you dah sediakan. You tinggal pilih sahaja. Kalau if people ask me, dia cakap, Mira, saya tak nak, kenapa saya nak kena upload IC? Saya tak nak upload IC. I already have the answer. I tekan, I tunggu start. I dah bagi jawapan kat TikTok. So, I copy link video I. So, nanti I bagi link. Nanti dia akan tengok sendiri apa jawapan dia. Okay. Dia cakap pula, dia kata, Amira, saya ni sebenarnya saya nak jadi introducer. Apa syarat-syarat dia? Saya tak tahu. Kita klik tu, saya dah save dah. Okay. So, apa syarat introducer? Tekan. Terus send. Is sangat-sangat menjimatkan masa, menjimatkan tenaga dan klien you pun dapat jawapan yang cepat. So whatever yang and then people tanya you, Amira, apa register link you tekanlah, you set referral link, tekan, lepas tu bagi kat dia terus. Hanya 2 saat sahaja you can answer klien punya soalan. So yang penting ialah you set up semula dulu. Sebelum you penat menghabiskan tenaga, set up this WhatsApp business dekat function quick reply. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebab trust me, saya dah ada 1,000 klien. 1,000 klien ni, dia tanya soalan yang sama sahaja. Dia tak kata yang soalan pelik-pelik. Memang yang sama saja. Dia tanya tengok ni. Yang ni saya reply lah. Kalau orang cakap, Assalamualaikum Mira. Betul ke ni Mira? QM ni apa? Saya akan reply lah. Saya akan cakap, Waalaikumsalam. Saya Amira Yusof, leader konsultan Kota Meta. Nama apa? Daripada mana? The reason why I ask apa nama dia, sebab kadang-kadang tu dia pun dah register. So we need to find dia punya nama kat dalam sistem. And kenapa kita tanya dia daripada mana? Saya akan save nama dia dan lokasi negeri dia. Supaya bila TGC buat BOP, saya akan search my contact list yang dekat dalam negeri tu. Contohlah, baru-baru ni kita ada BOP kat Kuantan. So saya akan search my client ataupun prospek yang dekat Pahang. I akan DM dia personally. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita ada buat BOP ni dekat Kuantan, nak join tak? Mira ada sekali. So orang akan rasa macam, dia ingat kat aku lah. Aku dah lama tak contact dia. Dia ingat aku. So faham tak? Kita akan approach dia balik dan kita cuba untuk approach dia dengan cara yang kita tak memaksa dia beli. Kita mau tu nak bagi dia information sahaja. Okay? So sangat-sangat penting. Siapa yang belum ada WhatsApp business, download lah. Dia cuma free sahaja. Dia tak payah bayar apa-apa. Okay? Tadi WhatsApp business. Okay, photo folder pula. Okay, bila cakap pasal folder, tahu tak? Anda tahu tak? Kita boleh buat grup WhatsApp dengan diri sendiri. Okay. So what you can do, siapa dah tahu lah. Okay. So this is what I did for myself. Kita kena save dulu nama phone kita. Let's say lah my phone number 019 dah. Kita save nama phone kita dan kita WhatsApp kat dari diri kita sendiri. So saya kumpul semua-semua macam tadi tu dekat quick reply, function dia hanya untuk tulis perkataan sahaja. Bukan untuk video-video semua. Jadi saya buat satu grup WhatsApp dengan diri saya sendiri yang tak kacau orang. So saya akan lambak semua ni macam ni. PDF cara-cara nak register, cara-cara nak beli, how to check GAE. And then kalau let's say lah, contohlah orang tu dah jadi introducer. Okay. So walaupun orang tu, kita kerap blast dekat kita punya group. Okay. Apa kebaikan introducer, lepas jadi introducer nak kena buat apa. Setiap kali lepas saya tekan button promote awak jadi introducer, my team lah. Okay. Is ada direct ataupun indirect. The moment I tick button promote tu,
saya akan personally WhatsApp dia walaupun dia bukan direct saya, dia adalah saya punya cucu cicit yang keempat ke kelima ke, because saya yang tekan button promote tu, I akan personally WhatsApp dia, I akan forward kat dia message ni. Attention to introducer and dealer. Saya akan ajar dalam video ni cara-cara nak pilih commission dalam bentuk GSA ataupun dalam bentuk USD. And then saya akan bagi kat dia juga this one. Perbezaan commission introducer dan dealer. So kita explain kat dia personally. Walaupun dia tu bukan direct kita, tapi because kita dealer yang pergi tekan link tu untuk dia, is our responsibility untuk kita pun share juga kat dia this information. So from here, my team bukan sekadar direct client saja, saya saja yang dekat dengan saya. My indirect also akan dekat dengan saya because once you jadi introducer, I akan at least message you sekali untuk bagi you bagi you cara-cara how to select you punya income dan juga bagi you nota. Okay, apa yang you dapat sebagai commission sebagai introducer. So when they see this, when they see dia punya leader, walaupun is not your direct leader, tapi you punya leader sendiri yang PM you personally bagi you dekat you benda ni, dia akan rasa macam, oh, terharu. Dia akan rasa macam, wow, walaupun I tak daftar direct bawah dia, dia message kita. Okay. So this is what I did lah before ni. Memang saya akan bagi. Cuma macam ada a few of my clients yang memang team dia dah ramai. Okay, dah ramai yang macam dah more than 10 orang, 10 people. Saya akan pesan dekat dia punya direct. Okay, tolong pass dekat orang ni sekian-sekian. I ada approve dia. Tolong pass dekat dia, bagi kat dia gambar ni. Bagi kat dia benda ni. So kita dah amanahkan untuk personally bagi kat orang tu. Jangan blast, jangan harapkan, oh saya dah blast dekat group dah. Faham-faham lah. Tak boleh macam tu. This is not how you treat your punya client because we treat client based on how you want to be treated. Okay. So this is apa semua yang saya simpan lah. Apa saya simpan. Okay. Ada juga klien yang tak tahu Kak Amira kat mana ni, kat mana nak masuk sistem content meter. Kita screenshot bahagian ni, hantar kat dia. Sebabnya, even though kita ada link sistem tu, tapi saya perasan most of iPhone kot saya rasa when we give them link system tu, dia bila dia tekan link system, dia kan pergi kepada apps. I don't know why. It's supposed to be link pada sistem, tapi dia pergi kepada apps. So nak senang, I terus screenshot cara-cara nak cari kat Google, so bagi kat klien kita. So all this lah. Okay. So sometimes klien kita tanya, Amira, saya teringin nak jadi dealer lah macam mana? Do not waste your time untuk you nak pergi jawab step by step. Sebabnya, steps dia panjang. So you bagi kat dia apa yang macam saya. That's the reason why I always bagi nama I jadi speaker. Because-nya this recording kita akan guna balik untuk ajar kita punya team kita. So kita bagi kat dia, okay, you tengok dulu yang ni. Kalau you tak pasti apa-apa, please get back to me. Please tanya saya balik. Okay? I will always like that. Saya bagi something and I said, kalau tak pasti apa-apa, tanya Mira balik. Kalau tak sure apa-apa, tanya Mira. I will always like that. So they know. Kalau mereka stuck, they can always come back to me. Personally. Saya memang with my team, saya lagi prefer they come to me personally. Sebabnya, supaya dekat group tu, dia tak terlalu bombastik dengan, penuh dengan bombard dengan benda-benda yang tak penting. Sebab group kita bila team 1,000 orang, kita tak naklah macam bagi 1,000 orang tu serabut kan dalam group kita kan, too many information. So benda-benda yang personal, yang macam yang dia tak pasti, dia punya account nak kira macam mana, so semua tu, they can straight away ask me personally. Dia makan semak, dia makan serabut sebab I have so many message tak reply. You see, I tengah mengajar you, I have 13 already WhatsApp yang I tak reply. Sebab dia kan keep on always ada message. Tapi I lagi prefer personally because when client always message you personal, dia akan ada personal touch dan dia akan tak takut untuk contact you if they don't understand anything. And dia tak takut untuk tahu lebih banyak tentang content matter. Kita nak build this relationship. Okay? Walaupun you akan penat. Honestly, saya penat sangat. You can ask my husband. Saya sampai kadang-kadang tu kan nak pergi kerja. Seluruh kerja pun saya tak sempat nak iron. Memang I fokus kat klien. Memang this 4 months memang saya betul-betul fokus kat klien. Memang saya fokus personally buat personal relationship dengan my client. So kat sini penting So let's say lah kat TikTok. TikTok main dia pun cakap, Puan, can you explain more about content matter? Saya akan copy ayat ni. Copy ayat ni, terus daftar free, bagi kat dia. So dia boleh pilih, dia nak terus daftar ataupun nak terus WhatsApp saya dekat nombor phone ni. Kita sediakan juga TGC punya Telegram. All this yang penting-penting ni simpan dalam satu group WhatsApp yang senang you nak copy. Jangan kalau you dalam group, lepas you pergi tekan button save kot ataupun star. Okay. Bila you star information dalam group yang ramai-ramai, bila klien tanya you, and then masa itulah baru you nak pergi scroll kat group, tanya, cari. Dia takes time dan dia akan memenatkan you.
So, apa information yang penting yang dalam TGC bagi tahu, copy information tu, masukkan dalam you punya group yang personal yang you seorang ni. So that senang you nak retrieve the information. Okay? Jangan hanya depend kat group TGC yang dan you star. So nanti you akan serabut nak cari information tu. Whichever information yang penting terus ambil copy masuk kat dalam group personal you. Group you seorang-seorang. Yang tak kacau orang lain. Okay? So I dah sediakan semua. Semua ni adalah jawapan dulu. Sebelum I buat video TikTok, whenever my client ask me about content matter, memang kerja I bagi ni saja. Ni lah kerja I. Copy link Dr. Vida punya Telegram ni bagi ke orang. Copy bagi. Copy bagi. So from here I belajar. Okay. Orang suka. Orang suka apa? Sekejap ada orang call saya. Actually orang suka bila kita buat spesifik macam ni. Bila kita buat yang ni macam very organized. Sebabnya you tengok if they want to know about QM, dah ada straight away terus tekan link ni. So dia tak penuh dengan ayat yang panjang-panjang. This is a very good example on how you want to jawab new client. Spesifik terus. What they should do after dia pun nak register, dia pun apa kena buat apa dah ada dah semua. GSA tu apa, so everything dah ada kat Telegram tu, sangat-sangat senang. Okay, this one also you can guna. Okay, yang ada kat Telegram Dr. Wida ni sangat-sangat memudahkan. So all this information tolonglah copy siap-siap buat dalam satu folder dalam group yang you sendiri dan buat. And then tentang apa ni untung rugi dekat GAA. So kita akan siap-siap tunjuk. Okay, kalau you untung, you bulatkan siap-siap untung. Kalau untung, dia macam ni. Betul tulis siap-siap dah. Bila balik modal, sistem takkan bagi warning apa-apa. Boleh jual kalau nak roll balik modal dah. Okay, lepas tu siap-siap dah tunjuk. Kalau you tengah rugi, dia macam ni. Dia macam ni. Kak ada tulis warning. Terus forward. So bila klien you panic, Amira. Saya dah untung ke saya dah rugi? So you just tinggal nak forward sahaja dekat dia. Semua ni dah siap-siap dah template ni. Tak payah kalut. So all these template semua saya dah buat dekat dalam satu group dengan diri saya sendiri. Okay. So that's how you you cepat dapat reply klien yang banyak-banyak. Walaupun sekarang you rasa macam tak apalah, tak ramai lagi klien. But start from early. Start daripada awal. Okay. Sekejap saya nak besarkan. Okay, next slide. Ni pun penting juga, Google Drive. Okay, cerita pasal Google Drive ni, dia ada asal-usul story dia. Masa saya baru-baru first buat content meter tu, my husband and I, kita akan tulis semua details our pembelian GAE, our asset dekat content meter, how much kita punya asset yang dalam flow account, dalam payout, how much dalam GSA. All of that kita tak dalam buku. Dan buku tu adalah buku yang soft cover, yang lembek. So because of dia lembek, kita pun fikir balik, buku ni tertahan lasak ni. So kita akan always end up simpan dekat dalam rak buku. Bila nak pakai baru ambil. Which is, it always happen, tahu lah harga emas ni kan, dia kan naik turun takkan ikut suka dia je, dia tak tunggu kita. So selalu happen bila kami tengah travel balik kampung ke apa ke, tengah atas bus ke, time tu juga lah harga emas nak naik. Bila kita nak jual, susah sebab kita nak kena tengok satu-satu account. Kalau kita dah ada details dalam buku, senang kita terus tengok. Okay, terus target nak jual yang mana satu. Tapi because kita guna buku, benda tu sangat-sangat tak membantu. Okay. Buku tu adalah buku yang soft, buku yang lembek. Because of dia lembek tu, memang dia sangat-sangat tak sesuai untuk dibawa ke mana-mana. So end up kami tukar kepada Excel. Okay. Microsoft Excel. Okay. Di situ memang sangat-sangat berbeza lah. Memang mudah. Because kita dapat Excel tu kita boleh nak tulis cepat, and then dia lagi systematic. Lepas tu kan dia Excel. So dia boleh auto calculate untuk kita, sangat-sangat senang. Okay. Tapi it happen because dia jadi tak berapa nak function well when my laptop rosak. So I hilang data-data tu, and at the same time kita tak backup. Bila kita tak backup, hilanglah semua I punya tracking I tu. Semua I punya lahsia-lahsia, I punya all the information semua hilang. Hilang tu. So now this year kita start buat dekat Google Drive, and dia sangat-sangat yang terpaling function lah. Terpaling bagus sekali berbanding dengan buku hak kulit lembek tu. Dengan Excel. Okay, saya buat kat Google Drive. Kenapa? Sebab Google Drive ni dia adalah online storage untuk data klien kita. Kita online. Okay, so data kita tak hilang. Kalau you banjir ke apa ke, tak hilang, tak musnah. Sebab data tu adalah dekat dalam online. Okay, dan ramai boleh akses daripada tim kita. So macam I work with my husband. So many times yang macam
I nak monitor. Dia pun nak monitor juga. Lepas tu Excel satu dekat satu laptop. Dia nak tengok, I pun nak tengok. Tapi dia dekat hospital. I kat rumah. Jadi macam susah. Susah tau. Jadi dia jadi macam tak berapa nak memudahkan. So the best about Google Drive ni, okay, is you boleh buka dekat 4, 5, 6 gadget pun boleh. Serentak. Tak ada masalah. Dan apa-apa yang you edit, automatic memang akan di-save dan di-updated dekat situ. Jadi senang bila I edit dekat rumah, I tengah tracking I punya dealer, kita tracking dia punya production dia. So I edit, my husband dekat hospital boleh check anytime. Dia tak payah nak tanya I dah, Mira hari ni berapa sale semua, dia tak payah tanya dah. Dia buka kat Google Drive semua ada. Okay. So and then apa yang I happy sangat-sangat ialah jap I tunjuk kat you Okay, Google Drive ni. So Google Drive ni, jap I buka kat you Google Drive Google Drive. Okay. So kalau you ada account Gmail, okay, Google lah. You akan ada tekan dekat atas ni kalau dekat website ataupun dekat phone boleh juga. Okay, you akan ada Drive, nama dia Drive. Bentuk segitiga ni. Tekan dekat sini, you boleh upload apa saja yang you nak. Okay. So many things. So dekat sini lah tempat I dengan husband I lambak semua our data tentang kita punya client and everything. So kita ada bahagian dealer, siapa yang bakal jadi dealer. Kita tracking GAE under kita punya proxy sebab usually untuk kita nak jadi dealer kita akan beli under proxy. So kita ada satu bahagian khas untuk kita tracking GAE under proxy and then list of our introducer. Walaupun dia cuma hanya introducer yang baru beli yang baru jadi introducer, kita dah masukkan nama dia dalam introducer. So that later kalau dia ada production kita boleh boost dia lah untuk dia naik ke dealer. Okay? Semua dekat sini. So macam kita ada track yang kita ada expenses untuk Zenith which is my team lah. Apa yang kita beli buku macam Dr. Vida pesan. You belilah buku ke alat tulis ke, beli handphone ke, apa-apa anything, all of the expenses, simpan receipt tu untuk later you claim bila kena tax. You will never know bila income you akan naik dekat content matter. It can happen at any time. Saya, I never prepared for this to happen. Selama saya hidup ni, I never keep any receipt. Kan saya tak pernah simpan sebab saya kan tak ada EPF apa semua. So saya pun tak ada apa income tax semua saya tak ada. Jadi saya tak pernah simpan apa-apa. So hanya tahun ni baru saya nak mula simpan semua-semua ni lah. Which is bila saya dah start simpan rupanya padahal bulan ni baru berapa 10 hari. Tapi receipt tu penuh. Actually. So many things yang we can claim. Penuh satu kotak ni. Penuh. Resip keluar klien ke? Receipt kita post kat klien kita receipt kita post buku kat dia, planner kat dia, semua-semua tu kita simpan. Okay. So benda-benda tu pun sangat-sangat penting untuk simpan lah. So ada benda-benda yang soft copy kita simpan dekat dalam drive, ada benda-benda yang hard copy kita simpan lah properly. Okay. So kita punya income kita pun di Content Matter dia hanya ada dalam sistem cuma 6 bulan sahaja. So yang before that dah tak ada. So you kena rajin download you punya payout slip tu dan simpan dekat tempat yang macam Google Drive lah supaya tak hilang. Dulu I simpan dekat phone. Lepas tu pula TikTok ni dia buat perangai. TikTok sekarang ni dia nak kalau you nak record video hanya kamera-kamera yang tinggi sikit dia punya megapixel baru dia akan senang view naik. So I have to change my phone. Bila I tukar phone I habis semua I punya data-data I punya slip-slip gaji I dulu semua habis. So inilah kepentingan Google Drive. Where tahun ni baru I nak start track balik all of my details. Okay. Okay. So macam contoh macam ni ya. Sangat-sangat penting ya untuk you nak track kan. Benda ni walaupun dulu I dengan husband I tak ramai team, tapi kami dah start dah buat benda ni. We already start buat benda ni daripada kami start team kami tak ramai. Even though our team is just dalam 20 orang, ini penting. Okay. Saya buka. Saya tunjuk sikit. Okay. So, this is our Google Drive lah. Dalam ni you boleh terus tulis. Okay. So, apa yang kita monitor ialah apa yang kita monitor ialah satu, nama dia. Ini adalah kita punya introducer. So, kalau you dah ada introducer, walaupun dia hanyalah ada satu unit saja production. Walaupun tidak hanya adalah satu unit, masukkan nama dia dalam list ni. So that you boleh senang nak monitor dia. Team I ramai yang baru satu unit ni production. Tapi tak apa you boleh monitor. Macam Kak Jusnah ni, I sangat-sangat respect dia. Tengoklah member dia berapa dah? Dah 23 orang. Kalau kita tak keep track dengan introducer yang hanya satu production, kita akan tahu yang dia ni ada 23 direct team. You never know. So walaupun dia hanya ada satu production untuk jadi dealer, which is dia ada lagi 29 units untuk dikejar, it's okay. Letakkan nama dia dalam list of introducer you yang dah ada production. Okay, so kita list lah ikut.
Yang ada yang dah ada 2, ada yang dah ada 3, 4, 5. Kita track. Yang mana yang top ni, kita monitor ekstra sikit. Monitor ekstra maksudnya kita kerap sikit lah. Bila harga emas naik, kita akan kerap sikit check nama dia. Tengok kalau dia dah naik production. Macam kadang-kadang tu bila I check selang 3-4 hari, naik satu production, naik satu, tambah. Kita tak sedar because they never inform us yang dia beli. And kadang-kadang dia pun tak tahu dia punya team beli. So kita kena rajin lah, rajin monitor. Nanti saya tunjuk awak macam cara saya nak monitor. Sebab dulu, sistem dulu, dia tunjuk. Okay. Sistem dahulu, sekejap saya buka. Sistem dulu dia tunjuk siapa yang beli. Okay. Kejap. Dekat float. Okay. Dia tunjuk dulu siapa dia, nama apa. Amira Yusof beli, apa ni, Pak Tam beli, Mak Tam beli, semua tu kan, Kak Bibi beli, dia tunjuk. Tapi sekarang dia dah tak tunjuk dah. Okay. Dia cuma tunjuk apa? Hanya number code sahaja. So, how do you want to trace? Okay. Hak ni, hak tu saya jam. Lama saya fikir. Macam mana saya nak trace ni, saya tak reti. So, this is what my husband lah ajak saya. Dia kata, pergilah dekat consultant access tu, klik dekat consultant. Okay. Kerja ni kita nama dia renyah. Kedah panggil renyah. Sebabnya, tengok, I punya klien I adalah 1,669. So, how do we want to trace? Macam mana kita nak trace ni? Macam mana nak trace ni? Muhammad Nizam ni ada berapa production team dia? Nurul Ain ada berapa production team dia? Macam mana nak trace? Jangan pergi kat customer name. Jangan pergi kat sini. You scroll ke tepi. Tengok bahagian referral. Okay. Tengok bahagian referral ni. Carilah. Okay, contoh. Tengok nama okay. Tengok nama referral. Tengok nama dekat GAE 10. Kat sini kalau 0000 biarlah. There's nothing to track. Okay, biar 000. Okay, next. Next page pula. Next page. Okay, kosong lagi. 00000. Okay, biar pergi next page pula. Inilah saya buat setiap hari ya. Saya akan track. Okay, 00000. Okay, yang ni ada. Tapi referral dia adalah Amira. So tak penting because it's me. Saya tak mau jadi dealer dah. So my name tak important. Siapa-siapa yang direct team saya yang beri bawah saya takkan track lah. Because the production dapat kat saya. Tak payah, tak penting. Cari nama yang bukan nama kita. Okay. Pergilah one by one. Ni. 0000 lagi. Okay, tak apa. Pergi next page lagi. Nama dia memang kerja dia sangat-sangat macam memenatkan lah. Saya bukan duduk rumah saya saja lah. Kerja ni lah, kerja ni. Itu yang baju tak lipat, baju tak iron tu. Okay, contohnya macam ni. Ada satu unit dekat GAE 10. Dekat referral under Mok Y Man. Okay, so saya tengok. Saya akan copy nama dia. Mok Y Man. Copy. And then saya tengok. Ada tak nama dia? Mok Y Man. Saya dah pernah trace ke? Okay, belum ada. Tak ada kan nama Mok Y Man. Okay, so I akan copy nama dia. Dan ada satu production dah dekat sini. Okay, that's how I monitor. Okay. So tengok lagi bawah-bawah ni. Ada lagi. Okay, ni. Pula under C. Chandra Kumar. Ada satu unit GAE 10. So kita copy dulu nama dia. Okay, copy. And then pergi kat kita punya Google Drive, C. Ada tak nama-nama dia yang ada satu production? Chandra, tak ada. Okay, so kita copy. Masukkan. Dan masukkan satu unit. This is what yang saya buat setiap hari. Tengok tu ada 167 muka surat. Inilah saya buat setiap hari. Okay, tengok ni. Okay, macam ni. Atas nama Aisyah Humaira. Okay, copy lagi. Copy. Tengok. Atas nama Aisyah Humaira, ada dah satu. Maksudnya saya dah pernah tracking lah sebelum ni. Satu. Okay. Tapi kita tengok satu. Nanti kalau kita tracking next page, kita tengok ada lagi nama Aisyah Humaira. Maksudnya dia dah ada 2 lah. Klien dia beli ada nama dia. So this is what we did lah. Kita akan monitor hari-hari tengok ni. Tengok. Nama Salina. Dan tengoklah total berapa. Tengok how many dekat referral tu. Itulah yang kita buat hari-hari. Kita tracking. Dan sangat penting lah untuk tracking dekat tempat yang sangat sistematik. Supaya dekat Google Drive ni, semua orang boleh tengok dan you boleh buka dekat semua gadget. Let's say lah ni, I tengah buat kat laptop. Okay. Lepas tu tiba-tiba, I nak balik kampung. I tak nak bawa laptop sebab laptop berat. Tak apalah. I tinggal laptop ni. Balik kampung, I tengok kat phone je. Nanti kat atas bus ke, atas flight ke, apa ke. So ini bahagian introducer yang dah start ada production walaupun satu. Masukkan nama dia. Okay, next pula. Buat pula satu bahagian yang mana itu adalah dealer to be. Dealer to be pula ada bahagian yang dia dah melebihi 6 unit ke atas. Yang kita dah nampak tadi ni macam dah ambang-ambang nak jadi dealer ni. So kita tracking dia. So since saya dah ada 7 orang dealer yang direct saya. So saya tengah mencari saya punya dealer yang ke-8 lah. Sampailah yang ke-25. Okay, untuk mencukupkan 30 orang dealer. Okay. So dealer saya yang ke-8 insyaAllah very soon. Okay. Dah ada lebih daripada 37 unit tapi member belum cukup lagi.
And then di Negeri Sembilan pun dah ada nama. Sikit lagi satu unit lagi dan lagi seorang lagi tengah tunggu harga comel. Okay, next. Itulah. So cara yang sama, the way I monitor is the same. You fokus kat bahagian referral dan fokus kat bahagian GAE 10. Itu saja. Dia sangat-sangat menyusahkan, sangat-sangat menyulitkan. Okay, macam ni. Ada 26. Macam ni 26. So kita copy lah nama dia. Cari. Kita tengok dah ada. Okay lah. Macam tu. So kita keep on track lah. Track orang ni. So orang-orang ni lah yang bila kita selalu track dia, kita kena selalu contact dia. Tapi bukan contact untuk push dia suruh beli ya. Ataupun suruh tim dia beli, bukan. Push, just contact dia hanya untuk maklumkan, okay puan, you punya macam contohkan nama Cik Karno ni kan. Okay. Contoh lah. Okay. Bila kita tengok dia ada production, bertambah ke apa-apa benda, kita akan pergi kat nama dia dan kita akan view dia. Dan kita kena screenshot bahagian ni. Screenshot production dia, tengok. Maklumkan dekat dia bahawa dia dah ada this kind of unit of GAA. Screenshot hantar dekat dia menunjukkan bukti yang kita ni kisah pasal dia dan dia pun macam akan aware. Okay. So bila dia aware, kita pun macam, dia pun akan macam, okay tak apa. Okay Mira, dia pun akan tahu. Okay. Dia pun akan tahu dia dekat mana sekarang ni. Okay. So penting kan Google Drive. Google Drive tu ialah nadi untuk kita. Kalau you even belum ramai klien pun, is very important because dia membantu you di saat-saat you tak ada laptop ke apa ke, you boleh Google from everywhere, you boleh update from everywhere. Okay. So dekat situlah semuanya I letak. Okay. Segala-galanya dekat Google Drive. And then lagi satu yang penting ialah ni. Terlalu penting. You kena ada target dan actual apa yang sebenarnya hadir dekat you punya result you. Okay. Mesti buat target untuk untuk capai apa yang kita aim. Buat target yang realistik. Okay. Macam saya dululah. Masa dulu saya aim kan sebulan saya nak dapat seorang saja klien. Saya dulu saya buat target tapi saya aim dapat seorang sebulan pun jadilah. Masa dulu. That was my target lah. Okay. Kadang-kadang tak capai pun. Walaupun kita target seorang, kadang-kadang tak capai pun sebenarnya. Okay. Itulah. Tapi kita kena ada. Okay, so the way I buat I punya ni ialah okay, ni. Sekejap. Okay, actual target. Kita buat dekat page yang sama juga. Yang ni page yang dealer to be. Betul, ni pula page yang dealer kita yang sekarang yang memang dah jadi dealer. Okay, so kita yang ni nama nama dia. So kita dah ada proper kat bawah ni, setiap sheet tu dia dah memang ada proper partition dah. Siapa introducer, siapa bakal dealer, siapa dari dealer, DD to B, siapa kita target jadi DD, semua ni kita dah ada dah. Okay. Dan ini yang penting. Kena ada you punya target dan actual. Okay, contohlah last month bulan Disember. Actually, I punya target semua ni I ada. Okay, tapi kan as I said, my laptop I rosak. So, dah hilang all the things yang daripada bulan 8, 9, 10 semua tu dah hilang. So, I tak dapat nak share dengan you lah apa target I dengan apa yang actually happen. Okay, tapi untuk Disember, my target masa tu nak dapatkan direct member 1,000. That was my target. And actually, bila dapat 1040. Okay, so it exceed my target. Alhamdulillah. So, I target total member I 1,400. I dapat 1,550. Alhamdulillah. And then I target untuk GAE 10, I target only 360 unit. Dapat 385. Alhamdulillah. Okay. So, kita kena ada target kita. Sis, you target, okay, you rasa bulan ni boleh pergi mana dekat mana? I target last month dapat produce 3 dealer. Tapi dapat produce hanya 2 dealer sahaja. Okay. So, last month I target income I cuma 27K. Dapat 31K. Alhamdulillah. So, setiap bulan dah buat siap-siap dah. This is awal tahun. And bila I dapat buku ni, okay, I dapat buku consultant planner ni, buku ni ialah apa yang sebenarnya ada dalam semua Google Drive I. Dr. Wida dah buat ni lengkap sangat-sangat dan memang complete dah. So this book is very good because bila you menulis, okay, walaupun I ada Google Drive, even though I sangat-sangat bergantung pada Google Drive, when I have this book, saya ada clear picture. Bila saya bacakan, okay, bila saya baca detail ni, okay, saya clear picture. Okay, what should I do in order untuk I jadi merchant? Apa step-step I? Okay, apa step-step I? Okay. So dia sama-sama kita tulis, kita fikir. Kalau kita type je kita tak fikir. So I akan sampai I tulis kat buku ni, sampai I plan, okay, I plan I nak buat apa. And then I akan copy balik dekat Google Drive ni. Supaya wherever I go, I tak payah carry benda ni.
I boleh tengok dekat Google Drive. Kalau I kat Kelantan, I can always refer buku ni. Tapi kalau I travel outside Kelantan, I ada Google Drive yang akan always updated information kat situ. So semua orang patut ada benda ni so ni kan awal tahun. Okay. So bila siapa-siapa yang beli buku konsultan ni, and tadi kan cakap kan dulu I tulis all the details dalam buku. Dan buku I tu adalah soft punya cover. Dia lunyai. Memang so dia tak tahan. Tapi buku konsultan planner ni buku yang hard cover. So dia tahan lasak very good. Okay, so kalau you adalah orang yang suka hard copy menulis, gunakan buku ni sebaik-baiknya. Okay, tapi kalau you adalah orang yang tak suka buku, okay, you can buy this book and help you untuk plan, okay, because dalam buku ni guidance dia sangat-sangat dah bagus dah. You plan very well and then whatever yang penting you masukkan dalam Google Drive. So this is what my husband and I did. Kita plan very well dalam ni, kita plan betul-betul apa yang kita nak, apa kita punya aim, what is our steps, dan kita masukkan dalam kita punya Google Drive. Penting sangat-sangat untuk ada target dan actual. Dan Makin ini sedap ni. ya Kak Ira. Okay. So macam untuk bulan ni, okay, saya target dapat 1060 direct. Tapi so far ada dapat 1055. Tinggal lagi 5 orang untuk cukupkan I punya direct. So kalau you tengok sekarang I dah tak target too much direct sebab I nak fokus pada whatever direct yang I dah ada dah pun. I nak fokus untuk develop them. Untuk developkan my own sedia ada klien. So my focus now is not to get more direct client. I target sikit-sikit, tambah sikit-sikit saja. I will focus more on nak produce dekat dealer. So ini yang I nak kejar. Income tak apa. Income tu I letak minimum saja tak apa. Okay, kita letak income, income tu akan datang. Ada orang it depends on you. Ada orang dia akan work best bila dia letak aim yang tinggi. Okay, dia letak income 100k baru dia akan motivated. Depends. Kalau if you are like that, you can put income yang you target how much yang tinggi-tinggi. Macam I jenis orang yang I will work best when I set the minimum target. Because I adalah orang yang suka happy. I adalah orang yang suka sangat-sangat tak bagi serabut kepala I. I adalah orang yang sangat-sangat suka menjaga hati I sendiri. I tak suka I sedih, I tak suka I risau, I tak suka I macam serabut mengenangkan KPI I tak lengkap ni, KPI I tak capai. So what makes me happy is I akan letak minimum income yang I target. So if I reach this minimum, Alhamdulillah, I'm more than happy. So it depends on you punya personality. Ini I punya jenis I. Ada orang dia suka letak maximum. Dia suka letak paling-paling maximum. So bagi dia kalau let's say like, you tak reach maximum, at least you will get nearer to the maximum. So you will get more profit, you will get more hasil. Depends on you. I adalah orang yang enjoy the journey. Whatever hasil yang datang, I akan okay. As long as I enjoy the journey. So macam sekarang ni, I enjoy journey I. Apa? Guide client, I enjoy team I grow team I. So that's what yang I enjoy. Tanpa I sedar, dia menghasilkan result yang bagus. Okay, Alhamdulillah. So depends on you. Ini cara-cara I, you olahkan ikut you punya jenis diri you. Ikut you punya karakter diri you. Lain orang lain karakter. Okay. Okay, Google Drive. So target dan actual ni kena ada. Kena ada dan paling penting realistic. Janganlah you ni baru ada klien 1000, target net income 100k. Saya belum lagi sampai tahap tu. Saya belum lagi. Saya target 20k tu pun dah okay sangat dah. Alhamdulillah dah. Alright. Tapi actually boleh. If I really work hard ataupun anybody of you work hard, boleh. Sebenarnya my focus is I nak grow I punya team jadi dealer. Income tu tolak tepi dulu. Benda tu akan datang naturally. So depends lah. What is your target? Kena clear. Bila saya beli buku ni, baru saya clear apa saya punya target. Sebabnya Strategi masing-masing ya, masing-masing. Apa aim you? Jangan ikut I. Orang lain dia punya aim dan target dia. Okay. Dan kita dah nak towards the end dah. Ni antara 2 slide yang terakhir lah. Okay, yang saya mampu share. Kena ada extra effort sebagai consultant. Okay, apa extra effort tu? Ialah bila you nak manage team, before you manage team you sendiri, okay, team anak-anak bawah you, you tak boleh manage team you well, client you well, jika kita sama-sama level. Sesama consultant pun kita tak pandai nak menjaga networking ataupun relationship. Maintain our good relationship, our harmony relationship with our own level. Okay. So, and then penting juga networking dengan konsultan-konsultan lain daripada tim-tim lain. Bukan jangan duduk kat takut yang sama duduk berkawan je dengan TGC tu. Duduk dengan TGC tu. Tak boleh macam tu.
kita kena keluar, kena keluar. Okay, mungkin you boleh join sesi-sesi ilmu daripada tim lain yang free kan. Selagi benda tu diberi kebenaran, keluar. Keluar mencari ilmu daripada tim-tim lain. The more you belajar daripada tim-tim lain, the more you will learn. Macam saya macam selain daripada kita kan, selain daripada TGC, kita pergi belajar dekat daripada tim GC, tim fintech, kan. Kita belajar daripada a lot of different team. Sebab lain-lain team actually lain target dia. If you see fintech is more to corporate. Okay, so you can learn how to close corporate. Okay, GC pula dia macam focus more on mungkin NGO. Okay, yang ada kata apa? Ada satu certain badan lah. So that's how you learn to approach. Okay, dia orang GC focus more on booth. Okay. And then fintech focus more on offline, jumpa terus direct client, set up meeting semua. And then TGC focus more on online. So setiap grup-grup itu ada ilmu yang berbeza. It's important untuk you keluar daripada kepompong ni dan pergi grow diri you. Takkan boleh grow kalau you duduk belajar kat satu kelas yang sama saja, tak boleh. Okay. So kalau kita dengan course-course lain, how do you want to start untuk buat networking? Kalau you online, rajin-rajin komen dia, rajin-rajin like dia, share dia. Because orang yang rajin komen dan like dan share ni, even though dia team lain, dia akan kenal kita. Macam saya, Alhamdulillah, saya start kat TikTok, Pika Steady, yang famous dekat TikTok tu, yang bawa dulu Dini Comel tu, dah kenal saya. Kenapa? Because saya rajin komen dia. Kita pergi buat networking kat team-team lain. Kita pergi. Tunjukkan diri kita. As I said dekat tadi Huda, kan? Saya yang bagi nama untuk jadi speaker malam ni. Padahal tak ada orang Betul. pilih saya pun. Orang tak mau saya pun. Tapi saya yang bagi nama. You have to push yourself untuk buat this extra effort. Okay? You takkan ada soft skill, you takkan ada all this networking without you ke depan. Tak boleh. Okay? Then, Mentonjolkan diri. ya, betul. So, kalau you pula jenis orang offline, kena rajinlah join kelas-kelas fizikal. Ini saya nampak Lisa, Norma Lisa, saya punya kawan saya. Dia jarang-jarang jadi speaker online. Tapi dia sangat-sangat rajin join kelas fizikal. Dan hasilnya, walaupun dia adalah, dia bukan level merchant pun. Dia level dealer, lebih kurang sama saya. Tapi she can make a good relationship dengan merchant-merchant lain. Dengan merchant Rusdan, merchant Raif, merchant Sheila, orang-orang atas. Even daripada tim-tim atas pun. Because dia rajin join kelas offline. So she get all this networking through kita berjumpa dengan tim-tim lain. Okay, so it's very, very important. Okay, setiap orang yang kita jumpa ni, Allah takdirkan, kita mesti akan ada something kita belajar daripada dia. So, perbanyakkan networking. Tapi networking tu adalah niat ikhlas nak bersilaturahim. Jangan friend with benefits. Jangan kawan dengan dia sebabnya, aku ni nak buat networking dengan dia ni. Supaya nanti senanglah kita nak buat kabel ke apa ke, jangan. Memang you kan betul tak Uda? Kita ni nak kawan Betul. orang. Main bernetworking dengan budak baik-baik. Sebab betul kan? Kita bernetworking ni tanpa kita aim. Weh, nak baik lah dengan Haji Zamri ni. Dia ni kan bukan calon-calon orang. Kita kena baik dengan Haji Zamri. Kita kena baik dengan dia. Jangan. Jangan. Jangan lah. Kita baik kita networking tu untuk kenal dia. Untuk kita exchange. Haji Zamri orang mana? Oh, orang Kedah. Oh, just all the small talks. Learn to do. If you go to physical punya session, belajar buat small talks. This I learn from Joe Flizzo yang penyanyi Kepala tu Fat tu. Dia ajar saya. I pernah jumpa dia because he is very good in speaking in English and he is very very good buat networking dekat luar-luar negara dengan orang luar. And I ask him, Joe, how do you make all this networking with people yang overseas? Dia pernah sembang dengan Jay-Z. Kalau orang kenal lah artis-artis ni dengan Jay-Z, dengan orang yang famous lah. Dia cakap, it's very easy Mira. When you meet people and you don't know what to talk about, you tak kenal pun orang tu. Talk about 3 things. Yang I ingat, one of it is weather. One of it is cuaca. Kalau you dah mati akal, tak tahu nak cakap apa ni. Cakap pasal cuaca lah. The weather is nice today. How are you? Your house okay? Is it hot? Hot. Sekarang panas. Panas lah. Start with small talk. Even though you dah blur you dah blur. Hey bro, hari ni pandai pelik Start with all the small things that benda tu akan lead kepada more conversation. Okay, benda ni adalah soft skill yang penting penting untuk you belajar. Kalau you malu, memang memang honestly lah, terang saya pun sebenarnya, masa saya first time jumpa orang besar kat dalam GC, saya sangat-sangat malu. Saya rasa macam I don't deserve to be in the same space with them. Sebab I'm nobody.
Tapi saya paksa diri saya lah untuk pi apa? Pi jumpa, pi sahabat kat Haji Zamri. Saya malu dengan Haji Zamri ni, tapi saya rasa bangga dapat sama-sama dengan kita pergi ke depan untuk kita pergi tunjukkan diri kita dekat dia. Even though kita nobody, kita pergi untuk kita buat networking dengan dia. Bukan sebab kita nak apa kata apa? Nak buat apa-apa pun. Kita cuma nak buat networking. Nak bagi dia recognize kita. Bila dia dah recognize kita, so next time insyaAllah there will be more conversation. Tak awkward. Itu yang kita nak. So as a consultant, you jangan duduk kat satu takut yang sama. Keluar buat networking. Start with small talks. Okay? And then, kalau you niat baik, okay, lambat laun akan tunjuk true kalau kita dalam team. So, jangan niat tak baik. Niat yang baik-baik sebab dia akan tunjuk juga one day. Okay, set daripada awal-awal what kind of team ataupun what kind of tone yang kita nak set dalam team kita. Okay, the way we reply, the way we answer question, this is I learn a lot daripada when I become customer service dekat Anahita. Saya kena maki semua tu. Tapi what I learn from the Anahita is whenever kita kena maki, we never fight back. We never fight back even though it's not our fault. Kadang-kadang tu kita tahu klien tu sebenarnya dia baju dia kata rosak, dia marah kita, dia kata defect, you send me a defect, I pay a lot of money, semua. Kita tahu itulah kesan dia iron. Kita tahu dia yang iron baju tu, dia dah panik tak nak buat apa, dia kata kita yang hantar kat dia defect. Sebab kita seller, kita takkan iron baju you. We will never iron your baju. Kita dapat daripada supplier, kita akan tengok ada defect tak defect, kita akan terus lipat masuk kotak. You don't have time to iron kat you. Tapi kita nampak ada kesan iron. Tapi even though it's not our fault, always apologize. Always. Okay. Macam tadi, okay, saya tunjuk kat you guys. This is macam mana nak ni? Alright. Okay, ni this is how I handle my team this morning. Okay. Semua orang tahu konsultan Continental dalam fasa yang mendebarkan hari ini ya, mendebarkan sangat-sangat. The way I handle today is saya bukan nak menunjuk tapi this is what I have to do. I have to do as a leader, as a team leader. Okay. What I did this morning was I bangun pagi, I hantar anak I dengan husband I pergi sekolah, and then habis hantar mereka tu, sepatutnya I kena pergi bus station nak ambil tiket bus. Kemudian I nak kena pergi pos laju nak pergi hantar planner TGC dekat tim I. Lepas tu I nak pergi bank muamalat nak settlekan I punya barang-barang tu lah. I punya team, I punya bank account. So actually pagi ni sebenarnya saya sangat pack. Anak saya pergi sekolah from 8 a.m. until 12 tengah hari. So I only have 4 hours untuk settlekan all these things. When it involve bank, kita tahu dia makan lambat sikit lah kan, tunggu turn semua tu. So I have so many time yang limited. Tapi masa saya nak keluar rumah tu saya fikir, kalau saya terus pergi buatkan hal-hal duniawi ni, settlekan all this dekat bank, dekat pos laju, I will only get duniawi. And I akan go through hari ini dengan dalam keadaan yang hati I tak tenang. Sebab 10 hari bulan ialah hari yang kita expect our client akan dapat payment daripada Quantum Metal. So I fikir, okay. So I sit dalam kereta. So as always, siapa yang tengok video I akan tahu bila I sabut, what I did was, I pergi drive kat masjid yang favorite I tu, I pergi duduk kat parking. I duduk kat parking lama. I fikir, nak buat apa hari ni? Today is a tough day for me. And today is only pukul 8. I know today will be a long day for me untuk nak hadap klien-klien I yang memang dia dah risau. Kita faham dia punya kerisauan. So, saya duduk kat parking, saya tengok masjid tu punya kubah, saya fikir, aku nak cakap apa ni? Saya duduk fikir, apakah ayat yang saya nak cakap? Because bukan saya yang pegang duit depa. I don't have the power. Okay, and I at the same time I tak boleh nak janjikan you confirm dapat duit, tak boleh. It's not my right untuk janjikan. So what is the best ayat yang saya nak kena bagi tahu kat saya punya team? Saya tak ada jawapan. Saya duduk I think around 15 minutes dalam kereta, 15 minit. Dah kali saya fikir tak apalah. Okay dah, I dah buntu. Otak I hak kecil ni dah limited. So what I did was I turun kereta, I masuk masjid, I semayang 2 rakaat saja. I cakap kat Allah, ya Allah ya Tuhanku, today is going to be a very tough day for me and also for consultant because kita consult. Fokus kita adalah kita consult. Okay. Tapi all the information come from the company. So we are here as a orang tengah untuk menyampaikan apa information. Tapi kita tahu kita bakal kena attack. Okay. So saya cakap kat Allah, ya Allah, today is a tough day for us. Please guide me through the day.
please help me and please lembutkan hati-hati tim I, lembutkan hati-hati klien I untuk tak cakap secara kasar, cakap elok-elok, dan tolonglah ya Allah Tuhanku, bagilah tim saya dapat dulu duit. Kan ha, kita doa ke Allah sebabnya bukan kita yang kontrol. Okay, bukan, the money is not for me, dekat I. Kalau duit tu dekat I, dah bagi dekat you. Okay, apa yang kita boleh tunggu ialah tunggu update daripada company, dan also kita berjumpa dengan kita punya our creator lah. Okay, so what? So saya pergi masjid, saya dah doa, saya cakap ke Allah, ya Tuhanku, help me through the day. Alhamdulillah, Alhamdulillah, when I go out from the masjid, okay, so saya tunjuk apa yang saya post kat saya punya team pagi tadi pagi ya. Okay, so this is my team punya group WhatsApp. Okay, before I kena serang dengan klien-klien, okay, as a leader, you should explain first. Okay, so what I did was, okay, this morning, mana dia tu? Okay, today. Pagi-pagi lagi dah ada orang left dah group. Itu adalah biasa. Dalam sebulan ni, normal, everyday ada orang left. Sebab mungkin dia kecewa ke apa ke, dia baca kat viral-viral, saya tak tahu lah kan. Tapi akan ada orang left, okay. Tapi what happened today is, sebelum ada siapa-siapa yang tanya soalan apa-apa, 8 pagi, I sendiri akan dah habaq kat team I. This is what you should do. Okay. Face you punya client you. Okay. Cakap kat dia apa? Assalam semua, hari ni 10 Januari, expected payment. Okay. Cakap minta maaf atas delay ini bagi pihak PQM. Jangan lawan kekerasan dengan kekerasan. Okay. Jangan, sebab kita tahu they are worrying right now. Dia orang tengah risau. Jadi kita jangan tambah dia punya serabut tu. Kita minta maaf bagi pihak Quantum Metal. Okay. Dan kita emphasize kat sini, kalau QM scammer, ini saya rasa ini adalah ayat Didi Kak Ila kot. Tapi saya rephrase, okay. Kita emphasize yang QM, kalau QM scammer, QM boleh saja rolling balik duit tu. Yang orang beli GAE ni. Okay. Duit GAE orang beli banyak. Even my team pun dalam viral pun, team saya ramai yang beli GAE dalam minggu ni. Kemudian QME pun duit banyak masuk. Okay, tapi kita explain yang QM tak boleh suka-suka pusing duit macam tu. Jadi tak patuh syariah. Audit akan kacau bilau. Jadi kita kena tunggu emas tu liquidate, dapat cash. Dan kita explain lah apa function QM apa semua. Function QM adalah, dia adalah exchanger. Quantum Metal ni, emas dia bukan emas tu ambil dari lombong QM lagi. No, kita memang dah ada lombong, tapi kita belum ambil lagi lombong emas untuk kita jual pada Quantum Metal, belum. Now kita still depend our emas daripada pihak lain, iaitu untuk GSA is from the Perth Mint, dan also untuk GA is from the before this Bullion Bank. Okay, so this delay involve a lot of pihak. Even though kita dah explain before this, I have explained so many times, tapi untuk hari ni kita kena summarize balik. Pagi-pagi lagi. Summarize balik, bagi dia clear balik dia punya mind, okay, this is what happened actually. And again, sekali lagi kita minta maaf bagi pihak Quantum Metal atas delay ini. And we are very sorry for any inconvenience. This is what I learned from when I become staff of the Anahita. Whatever that happened, never blame kita punya klien, sebab dia bukan apa, dia tengah risau. So what we should be as a team dia, kita kena for my team lah. Okay, I apologize. Okay, saya cakap kat dia, insya payment akan tetap masuk. Cumanya kita menantikan official statement saja, cepat atau lambat lah. And then tengok, and then saya upkan lah. Macam biasalah. Okay, kelas semalam punya recording. And then kita update transaction. Walaupun whatever happen, still transaction pukul 10 pagi. Belum 10 pagi tu. 7 pagi sampai 9 pagi dah ada orang buat transaction dah. So orang klien kita pun akan rasa macam, okay, tak adalah pelik-pelik. Okay. So tak ada gaduh-gaduh. Dia tanya pasal GCA, kita pun cakap pasal GCA. Ini tanya pasal GJ20. Bila boleh beli QM Mobile. So tak ada yang pelik-pelik, because kita dah come clean awal-awal lagi. Any updates yang kita boleh share, kita share terus. Dan dalam ni still ramai yang tengah pending sebenarnya. Kita share macam biasa. So far tak ada yang gaduh. Cumanya jelah, kalau dengan harga emas nak turun, semua pekan nak beli semua tu. Okay. So this is how I handle my client, my team. Okay, yang saya minta maaf, ini hanyalah saya punya experience dalam masa 4 bulan sahaja yang saya handle team Quantum Metal. Okay, I share lah what I did with my team, and alhamdulillah team saya tak gelabah hari ni. Okay, walaupun saya tahu dalam hati masing-masing tu ketak, masing-masing tu panik, mana duit kami. Tapi kita face to face dengan mereka. This is what happened actually. Okay, I'm not in the position untuk bagi you duit tu, untuk janjikan dekat you supposed to be like this, but
is luar bidang kontrol kita, tapi kita yakin duit you akan tetap dapat cepat atau lambat sahaja. Okay? Why? Why my team tak kalut? Sebabnya kebetulan most of my team adalah my direct client. Dia bukannya hak yang macam berlapis-lapis dah. Macam kalau macam dalam grup lain dah terlalu ramai anak cucu cicit yang kita tak kenal. So, kita nak explain kat dia personally pun kita tak boleh nak explain personally. Sebab kita tak kenal dia siapa. So rezeki saya, my team kebanyakannya baru-baru. So kita pun dah selalu buat personal contact dengan dia. So apa-apa pun dia akan terus PM kita untuk menyatakan kerisauan dia. Okay. So urus klien secara total. Maksudnya you urus klien bukan sekadar you share pasal QM. Once dia beli GAE, dia beli GSA, you tinggal dia. Once dia dapat commission, you tinggal dia. You assume dia dah faham dah ni. Tak boleh macam tu. Okay. Urus klien maksud kita build trust dengan dia. Kita kena ada build trust dengan dia. Bukan touch and go. Whoever is your client yang contact kita kena ada buat relationship dengan dia. Jangan pergi skandal pula. Okay. Tapi kena bagi dia ada rasa selesa dengan kita. If anything happen, they can come directly to us untuk tanya ataupun untuk mengadu. Amira, saya panik lah, saya risau lah. Dia pun risau je sebenarnya. Dia pun tak kisah apa jadi. They just want their money back. And that's what yang saya yakin. You will get your money back insyaAllah. Sebabnya kita bukan company yang pelik-pelik. Okay? Kita dah ada lombong dekat Sarawak. Kita dah ada, sekarang tengah dalam proses nak beli lombong dekat Canada. Kita bukan pelik-pelik. Cumanya this is issue liquidity ataupun yang, that one is kita tunggu memo official daripada Quantum Metal. Kenapa the main reason lah. Okay. Tapi insyaAllah duit dapat. Cepat dengan lambat saja. Sebab kalau tak dapat, semua tak dapat. Tapi ni most of 70% dah dapat dah. Okay. Jangan risau. Okay. Yang penting, semua Allah yang pegang. Okay. Saya, what I did, I kerap sejak I busy 4 bulan ni, lagi I busy, lagi I kerap solat taubat. Well, I tak mau share benda ni, tapi sebenarnya benda ni adalah mungkin benda ni yang membuatkan I boleh grow ataupun I boleh handle team I. Semakin you sibuk, semakin you serabut dengan handle klien, makinlah kerap solat taubat. Sebabnya dalam kita bersosial, kita berurusan dengan manusia, kita tak tahu siapa yang kita bagi dia terasa hati. Kita tak tahu. So, bila you banyak handle dengan klien, kita rasa kita dah terbaik. Tapi kita tahu, dalam diam-diam akan ada orang yang rasa macam, Mira ni, dia guide saya tak suka lah cara Mira guide ni sebenarnya. Padahal kita dah all out dengan dia. Dah bagi kelas, dia kan dah bagi poster, dah bagi tu ini. Tapi dia akan ada, dalam 1000 tu akan ada yang tak okey. Jadi kita minta dekat Allah, maafkan aku jika dalam muamalat ni, dalam perhubungan ni kita ada yang kita tak sempurna. Okay? Dan lagi satu, bila you nak handle klien, bila you nak buat dalam bahagian kita ni basically networking lah. Okay? Niat you betul. Dulu I buat content meter demi duit. This is honest. Okay? I nak ada income sebab I nak bayar PTPTN. Dan I malu orang kata housewife tak ada fungsi. So I buat content meter hanya untuk ada duit dan hanya untuk nak ada something so that nobody akan look down dekat I sebagai housewife. So that is sangat-sangat duniawi. Apa yang buat I berubah mindset I bila satu hari, sebab saya dulu adalah follower tegar Datuk Zaman dekat Instagram tau. Kan dia kan selalu share pasal Quran apa semua-semua kan. So one day Datuk Zaman share, dia kata niatlah, dia kata hampa niatlah, niat mati tanpa meninggalkan hutang. Hampa niat, dia kata hampa niat, Allah akan bagi. Jadi saya since that I change. Instead of saya niat nak bayar PTPTN, niat kerana tak mahu orang mengata saya housewife, saya niat tak apalah ya Allah ya Tuhan, whatever it is jadilah. Tapi jadikanlah aku mati yang tidak meninggalkan hutang. Mati dalam keadaan yang terbaik. So bila you niat terus, you niat, you punya aim you adalah apa? You buat all this untuk supaya you repay all your debt. Mati dalam keadaan yang tak tinggalkan hutang. InsyaAllah memang you punya jalan dia smooth. Tak adalah kita punya smooth gila, tapi memang Allah akan buka jalan tu. Dia buka tu seluas-luasnya. So even though you bukan Muslim, okay, you can also orang kata apa, implement apa yang I ajar ni with your own religion. Okay, so uruskan klien bukan hanya sekadar reply message, bukan hanya sekadar kita nak bagi jawapan kepada dia punya FAQ. No, it's not like that. It's a whole thing. Building a relationship with the client and also building a relationship with the team and also building a relationship dengan you punya creator. Sebab sekali lagi saya kata, the reason why I dapat 1000 klien bukan sebab I hebat. Sebab Allah yang gerakkan hati mereka untuk join bawah I. The same creator juga yang boleh menarik mereka away daripada I. So,
always kita build relationship dengan client directly and also build relationship dengan kita punya Allah directly. Jaga dua ni. You jaga dua ni, insyaAllah you punya kata apa? Circle tu, insyaAllah dia akan ada cabaran, tapi Allah buka jalan kat you. Buka, 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 buka. Faham? Itu saja malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih Mira. So kita boleh boleh buka ruang untuk klien pula dah partisipan tanya ke Mira? Saya tengok ada orang tanya soalan tak? Tuan-tuan dan perempuan, sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada soalan, boleh terus bukakan mic ataupun type di ruangan chat. Kita bagi masa 2 minit tuan-tuan dan perempuan. Buka mic terus tanya. Boleh tak Hmm. boleh? Betul. Betul ke Azhar? Bila kita bagi link untuk ke web, dia akan divert pergi ke apps. I don't know what happen lah sekarang sistem punya link tu. Dia punya main dia adalah apps sekarang ni.